Pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudari yang kita kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kita. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan kebaktian secara virtual seperti mana yang pernah kita adakan beberapa minggu yang lalu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, Tuhan itu ada. Mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Worthy is the Lamb. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. And love you gave, and gave amazing grace. Thank you for love. Thank you for cleansing. Wash me in your cleansing flow. Not all I know, your forgiveness and thank you for lost love. Thank you for Christ you paid, bearing all my sin and shame. Your love you gave, and gave amazing
Father God, we want to thank you and praise you for this wonderful moment that we here in this place. Indeed, God, we want to thank you. We want to praise you because you are good God. And very soon that we're going to celebrate that your death on the cross, Lord, bring victories to all of us. Especially, we are your children, Father. We want to thank you, Lord. We want to thank you for your goodness. And then you have a special plan for ahead all of us. We want to thank you. We want to, we are very grateful to you, Father. Kita nyanyikan nyanyian Karena Salibmu. Lagu kita seterusnya. Hanyakan Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku, gunakan selamanya. Engkaulah surga dan harapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Bapa selamanya. Salibmu hidup, karena salibmu mana Engkau yang kuasa sanggup
Oke, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penatua kita, penatua Dr. Heri, akan diterjemahkan oleh istrinya Ibu Adam. Dipersilakan. Okay, thank you, Brother Freddy and young people who brought us in time of praise and worship. We really feel the presence of God even in the midst of us this morning. And we thank God for enable us to come together. Selamat pagi dan puji Tuhan kerana kita boleh datang pada pagi ini. Kita berterima kasih kepada Saudara Freddy dan anak-anak kita, orang muda kita yang main music. And we thank God for give us the strength and the health throughout this week. Terima kasih kepada Tuhan kerana Dia memberi kita kesihatan dan kekuatan sepanjang minggu ini. He has protected us from the work of the evil one. Dan Dia telah melindungi kita daripada kerja iblis. And from sicknesses. Daripada penyakit-penyakit. And disease. Dan penyakit yang lain. And this morning we would like to say the word of God. Dan pada pagi ini kita ingin kongsikan firman Tuhan. And this is the third Sunday. Inilah minggu yang ketiga. And we are studying from the book of 1 Thessalonians. Dan kita ini belajar daripada buku 1 Tesalonika. There are 5 chapters. Ada 5 bab. And today we are study the book of 1 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 8. Dan hari ini kita belajar daripada 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 8. So I read it in English first and then my wife will read it in Bahasa. Dia akan baca dalam bahasa Inggeris, kemudian saya baca dalam bahasa Malaysia. So when we could stand it no longer, kami tidak dapat tahan lagi. We thought it best to be left by ourselves in Athens. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang di Athena. We sent Timothy, who is our brother and co-worker in God's service, in spreading the gospel of Christ. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, to strengthen and encourage you in your faith. Untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. So that no one would be unsettled by these trials. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya kerana kesusahan-kesusahan ini. For you know quite well that we are destined for them. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. In fact, when we were with you, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, we kept telling you that we would be persecuted. Telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. And it is turned out that way. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. As you well know. Seperti yang kamu tahu. For this reason, when I could stand it no longer, itulah sebabnya maka aku kerana tidak dapat tahan lagi, I sent to find out about your faith. Telah mengirim dia supaya untuk aku tahu tentang imanmu. I was afraid that in some way, kerana aku khawatir kalau kamu telah the temper had tempted you and that our labors might have been in vain. Kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. In verse 6, ayat 6. But Timothy had just come to us from you and has brought good news about your faith and love. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar
yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu. He has told us that you always have pleasant memories of us. Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami. And that you long to see us. Dan ingin untuk berjumpa dengan kami. Just as we long to see you. Seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Therefore, brothers and sisters, in all our distress and persecution, we were encouraged about you because of your faith. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Verse 8, for now we really live. Ayat 8, sekarang kami hidup kembali. Since you are standing firm in the Lord. Asal sejak kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for your word. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. The word is alive. Firman-Mu hidup. The word is spirit. Firman-Mu adalah roh. You are the word. Engkau adalah firman Lord, itu. open our spirit. Tuhan, bukalah roh Give us kami. the concentration Berikan kami konsentrasi to hear your word this morning. untuk mendengar firman-Mu pada pagi We ini. command every distraction to leave us in the name of Jesus. Kami mengusirkan semua gangguan untuk tinggalkan kami. Anoint us Urapilah by the kami power of your Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the first chapter of Thessalonians, Dalam satu bab Tesalonika ini, and we see that this Thessalonian church are suffering are facing persecution because of their faith. dan kita melihat bahawa jemaat di Tesalonika ini menghadapi kesukaran dan kesulitan kerana iman mereka. In the first chapter, Dalam bab yang pertama, the theme for that message was change life. tema untuk bab itu adalah hidup yang diubahkan. Because they received the gospel. Kerana mereka menerima Injil. Remember the Romans said there is power in the word. Roma mengatakan bahawa ada kuasa di dalam firman itu. That we allow the word to work in our life. Kita biarkan firman itu bekerja di dalam hidup kita. It changed our life. Untuk mengubahkan hidup kita. And then through their changed life, because the work of faith, melalui hidup mereka yang dirubahkan kerana iman mereka. the second thing that we learn when our life are changed by the word of God, Yang kedua kita lihat apabila hidup kita dirubahkan oleh firman we Tuhan, have love one for another. kita mempunyai kasih kepada satu dengan yang And the lain. third thing that they have passion of hope. Dan yang ketiga adalah mereka mempunyai harapan yang taat setia. In chapter 2, Dalam bab kedua, we were taught that about what are the marks of strong and healthy church or mark of healthy Christian. kita telah belajar tentang tanda-tandanya gereja yang kuat dan sihat ataupun seorang Kristen yang kuat dan sihat imannya. If we are healthy in our spiritual life, Kalau kita sihat di dalam kehidupan rohani kita, we receive the word as the word of God, kita menerimakan firman itu sebagai firman Allah. not the word of man. Bukannya firman kata-kata daripada manusia. The second part is that they became imitators of the churches of God in Christ. Dan yang kedua adalah mereka menjadi teladan kepada gereja-gereja di dalam Kristus. Yang the good things that they will adopt it. Yang baik mereka menerimakan sebagai hidup mereka, The bad thing they will reject it. dan perkara yang jahat mereka As they tolakkan. allow the word of God work in their life. Dalam mereka membiarkan firman Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. And the third thing that we learn is that Yang ketiga kita belajar ialah they suffer for the sake of the gospel. mereka menderita kerana firman So Tuhan. that was the thing that we learned from chapter 1 and chapter 2. Itulah perkara yang kita belajar daripada bab 1 dan bab 2. And this morning Pada pagi ini we are studying from chapter 3. kita belajar daripada bab 3.
And the passage that we read just now, Petikan yang kita telah baca tadi, I take verse 8 as the theme of my message this morning. saya ambil ayat 8 sebagai tema untuk message saya pagi ini. Standing firm in the Lord in our trials, troubles, and persecution. Berdiri tegak sungguh-sungguh di atas firman Tuhan di dalam kita menghadapi kesukaran dan kesulitan di dalam Kristus, iman To kita. stand firm in our trials, temptations, and challenges. Untuk berdiri teguh di dalam pergumulan kita, dalam penderitaan kita dan cubaan yang kita hadapi. So we may not be like the Thessalonian church. Mungkin kita tak serupa dengan jemaah di Tesalonika. The Thessalonian church, they suffer because of their faith in Christ. Jemaat di Tesalonika menderita kerana iman mereka. Even like today in the world, Masa sekarang juga di seluruh dunia ini, there are a lot of Christians being persecuted for their faith in Christ. banyak orang Kristen yang didera kerana iman mereka di dalam Kristus. In China, Di negara China, where the communists rule, di mana komunis memerintah, in certain countries in the Middle East, dan juga negara-negara di Timur Tengah, in the African states, di negara-negara Afrika, where the government are not of Christian origin. di mana pemerintah itu bukannya orang yang berdasarkan The Christian were Kristen. the Christian were persecuted for their faith. Orang Kristen di sana adalah didera kerana iman mereka. They were jailed. Mereka dimasuk dalam They penjara. were killed Mereka dibunuh because of the faith in our Lord Jesus. kerana iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus And kita. because of this, Paul asked them Oleh kerana ini Paulus mengatakan kepada in mereka the church of Thessalonian, di gereja Tesalonika to stand firm in facing trials, troubles, and temptation. untuk berdiri teguh di dalam mereka menghadapi kesulitan dan penderitaan. We thank God in our country, Kita berterima kasih pada Tuhan kerana di negara kita, Malaysia, Sarawak especially, di Malaysia dan khasnya di Sarawak, we thank God that we have the freedom to worship Him. kita berterima kasih pada Tuhan kerana kita ada kebebasan untuk menyembah We Dia. have the freedom to say the gospel to people. Kita ada kebebasan untuk berkongsikan Injil kepada orang lain. But are we taking these privileges seriously or not? Adakah kita mengambilkan kebebasan ini dengan serius? So brothers and sisters, Saudara-saudari, as Christian, sebagai seorang Kristen, we expect persecution. kita menghadapkan kesusahan, kesulitan, penderitaan. And our troubles Dan masalah kita may not be like the Thessalonian church, mungkin tidak seperti gereja di Tesalonika. but we face troubles, Tapi kita menghadapi masalah, we have faced pressure, kita ada tekanan, we trials in place of work, pencobaan di tempat kerja kita in a family. dan di keluarga kita. And Paul was saying, the Bible said that stand firm in Him. Alkitab mengatakan berdiri teguh di dalam Dia. Why we need to stand firm in our faith in Christ? Kenapa kita harus berdiri teguh di dalam iman kita di dalam Kristus? Paul said we have hope when Christ Jesus comes. Kerana Paulus mengatakan kita ada harapan apabila Tuhan Yesus Kristus datang. Brothers and sisters, Saudara-saudari, I would like to say to us there are 4 things. saya ingin kongsikan kepada kita ada 4 perkara, There are many things. ada banyak perkara. What shall we do if we were to stand firm in our Lord Jesus? Apa yang kita harus lakukan kalau kita mau berdiri teguh di dalam iman kita dalam Kristus? But we all know that we Christian, Kita tahu kita semua orang Kristen, we have
we will face the what they call our enemies. Kita akan berdepan dengan musuh kita. The Bible says that Jesus said when he prayed before he was went to heaven. Waktu Tuhan Yesus sebelum dia pergi ke surga, dia berdoa. He said in John 17 verse 15. Dalam Yohanes 17 dia mengatakan, My prayer is not that you take them out of this world. Doa saya, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, But that you protect them from the evil one. tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. So Jesus knew Tuhan Yesus tahu that we, his followers, will face the devil. kita pengikut Yesus akan menghadapi musuh-musuh kita, iblis. And therefore the Bible said we must stand firm. Oleh itu Alkitab mengatakan kita mesti berdiri teguh. Now the first thing, Yang pertama, in order for us to stand firm, untuk kita supaya kita dapat berdiri teguh, we will elaborate on the four things one by one. kita akan membicarakan perkara 4 ini satu demi satu. We have to listen to it Kita mesti mendengarnya and apply it in practice. dan aplikasinya di dalam hidup kita secara amali. Because the Bible said, Karena Alkitab mengatakan, faith without action is dead. iman tanpa pekerjaan itu adalah mati. So when we hear the word of God Apabila kita mendengar firman Tuhan and we do it, dan melakukannya, and will bring benefits to our spiritual life. akan membawa faedah kepada hidup rohani kita. The first thing, Yang pertama, we must know upon what or whom we are standing. kita mesti tahu kita berdiri di atas apa dan di atas siapa. The second thing, Yang kedua, we can't waver between faith and doubts. kita tidak dapat goyah di antara iman dan keraguan. The third thing, Yang ketiga, hold firmly to the truth words and the promise of God. berpegang teguh kepada firman dan janji Allah. Fourth, Yang keempat, we will have to resist the devil and his lies. kita akan menentang iblis dan tipu daya dia. Now, we must know who is our God. Kita mesti tahu siapalah Allah kita. Our God is our God of Abraham, Jacob, Isaac and Jacob. Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Isaac dan Allah Yakub. Our Lord is Jesus Christ. Dan Tuhan kita adalah Yesus Kristus. He is our God is Almighty God. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. He's the King of Kings. Dia adalah Raja di atas segala Raja. He's the Lord of Lords. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. In the Bible, Dalam Alkitab, our God has a few names. Allah kita mempunyai beberapa nama. Just to quote a few names, Hanya menyebutkan berapa nama. these names Nama-nama ini reflect His character, menggambarkan sifat-sifat Allah. reflect His authority. Menyatakan kewibawaannya. One of the names that given to our God is Jehovah Jireh, Satu daripada namanya itu adalah Jehovah Jireh. which means the provider. Berarti dia yang memberi. Jehovah Shalom Dan satu Jehovah Salom mean peace, the God of peace. berarti Allah yang memberi damai. Jehovah Rapha Jehovah Rafa, is the healer. dialah penyembuh. God is our healer. Allah adalah penyembuh kita. Jehovah Nisi, Jehovah Nisi, He is the God of victory. dia adalah Allah pemenang. Jehovah Rohi, Jehovah Rohi, the shepherd, dia adalah gembala domba. the good shepherd. Gembala domba yang baik. And we are His shepherd, we are His sheep.
Kita adalah He domba-dombanya. is our shepherd. Dia adalah gembala domba He will kita. lead us, Dia akan membimbing kita. not for bad purpose, Bukan tujuan yang jahat, but for good purpose. tetapi tujuan yang baik. Therefore, brothers and sisters, Saudara-saudari, that's why Paul says, oleh itu Paulus stand katakan, firm in our God. berdiri teguh di dalam Allah kita. That's why in Acts chapter 4, verse 12, Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, salvation is found in no one else, keselamatan tidak ada di dalam siapapun. and there's no other name Tidak ada nama yang lain. under heaven given to mankind by which we must be saved. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat It diselamatkan. is only in our Lord Jesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus We Kristus. must put our trust 100% in our Lord Jesus. Kita mesti menaruhkan kepercayaan kita 100% kepada Tuhan It's Yesus. not like what people say, mudah-mudahan. Tidak ada yang artinya mudah-mudahan. Our Lord Jesus is our Savior. Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. As what the name of our God, Jehovah of peace, Jehovah provider. Allah yang memberi, Allah yang memberi kita damai. Remember the story of the disciple were with Jesus. Ingat cerita tentang murid Tuhan Yesus bersama dia. Mark chapter 4 verse 35 to 41. Markus 4, 35 sampai 41. When they finished ministered on the other side of Sea of Galilee, Apabila mereka siap melayani di seberang Laut Galilea, they had to cross the sea to the other side of the sea, lake. mereka perlu menyeberangi laut itu ke sebelah. And when they were traveling, Dalam perjalanan mereka the storm came. dan storm ni kan, ribut datang. And they were nearly capsized. Mereka hampir tenggelam. But Jesus was sleeping. Tapi Tuhan Yesus masih tidur. So they wake up him. Mereka bangunkan dia. Now you know what he says? Kamu tahu apa yang dia katakan? Teacher, do you not care that we are perishing? Mereka katakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. But Jesus rebuked the storm. Tetapi Tuhan Yesus menegurkan ribut itu. And calmness came. Dan ketenangan datang. So what we learn from here, Apa yang kita belajar dari sini? the God we trust, Allah yang kita percaya the itu. God of Abraham, Allah Abraham, the God of Jacob, Allah Jakub, the God Isaac, Allah Ishak our helper in times of need. adalah penolong kita di dalam masa kita memerlukan. In Psalm chapter 40 verse 2, Dalam Mazmur 40 ayat 2, the psalmist said, Pemazmur katakan, I waited patiently for the Lord. saya menantikan dengan tenang kepada Tuhan. He turned to me and heard my cry. Dia berpaling pada saya dan mendengarkan tangisanku. He lifted me out of slimy pit, Dia mengangkatkan saya daripada lubang yang licin, out of the mud and mire. daripada tanah. He set my feet on a rock Dia meletakkan kaki saya di batu and gave me a firm place to stand. dan memberikan saya satu tempat untuk berdiri teguh. And this is the testimony of the psalmist. Ini ada kesaksian daripada si pemazmur. He was in trouble. Dia menghadapi He masalah. called upon God Dia berseru kepada Tuhan and wait patiently. dan menanti dengan tenang In dan other words, sabar. the help from God is not immediate. Dalam kata lain, pertolongan dari Tuhan itu bukannya biasa serta-merta, It is in a process. tapi dalam proses. I just want to say to you my testimony. Saya ingin kongsikan kepadamu, kamu semua kesaksian saya pribadi. 2018, 2018, I was attacked of my gout in Jakarta. diserang penyakit gout saya di Jakarta. And since then, I didn't have appetite to eat.
Sejak masa itu saya tidak ada keinginan untuk makan, You all selera untuk you all makan. know that my body size has shrink. Kamu tahu saiz badan saya pun sudah kecil, 14 kg loss. 14 kilo But hilang. the word of God in Yesaya said, Tapi firman Tuhan dalam Yesaya mengatakan, do not worry, jangan bimbang, do not fear. jangan takut. I will give you victory. Saya akan beri kamu kemenangan. And that is our God. Itu adalah Allah kita. When we call upon Him, Apabila kita berseru when pada we Dia, put our trust in Him, apabila kita In menaruhkan kepercayaan kita pada in Dia, whatever situation we are, dalam situasi apapun kita hadapi, He is our God, Dia adalah Allah our kita. healer, Dialah penyembuh our kita. provider, Dia memberikan pada kita. our shepherd. Dia adalah gembala baik kita. Now, the second thing that we need to stand firm, if we want to stand firm in the Lord, is we can't waver between faith and doubt. Perkara yang kedua, yang kalau kita mau berdiri teguh di dalam iman kita, kita tidak dapat goyah di antara iman dan keraguan. We must have faith. Kita mesti ada We iman. must have confidence Kita mesti ada keyakinan in our Lord. di dalam Tuhan kita. In the Old Testament, in 1 King chapter 18 verse 21, Dalam perjanjian lama 1 Raja-Raja 18, in this story, dalam cerita ini, the prophet Elijah Nabi Elia facing a severe drought during that time. menghadapi satu kelaparan pada masa itu. And he didn't have enough food. Tidak ada cukup makan. The water was running down. Air pun habis. And then he faced a lot of opposition from the prophet of Baal Dia menghadapi tentangan daripada Nabi Baal and prophet of Asherah. dan Nabi Asyara. 1 King 18 verse 21. Satu Raja-Raja ayat 21. 18:21. Raja-Raja 18 ayat 21. And then here, Di sini, in this story, dalam cerita ini, Elijah Elia faced the false prophet, bertentang dengan Nabi palsu. 850 against one prophet. 850 Nabi melawankan satu Nabi Tuhan. Because the other prophet of God was killed by the king Ahab. Kerana Nabi-Nabi Tuhan yang lain telah dibunuhkan oleh Raja Ahab. So he want to tell the people that the God that he worship is the real God. Elia ingin memberitahu orang kerana Allah yang dia sembah itulah Allah yang benar. That's why he said, how long will you waver between two opinions? Dia bertanya, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? If the Lord is God, Kalau Tuhan itu Allah, follow him. ikutilah dia. But if Baal is God, Dan kalau Baal itu betul, follow him. ikutilah dia. So he made a challenge. Dia membuat He satu said, cabaran. get two bulls, Bawa 2 ekor sapi, chop them potongkan in pieces, dalam potongan yang kecil. get some firewood, Ambilkan kayu api and put the chopped bull on the firewood. dan letakkan daging-daging yang telah dipotong itu di atas kayu itu. Let the false prophet, the prophet of Baal, pray to their God. Biarkan Nabi palsu Baal itu berdoa kepada Allah mereka. Ask their God to burn the what we call this the offering just now. Dan mintakan Tuhan mereka untuk membakarkan semua yang daging-daging itu. If their God is real, Kalau Tuhan mereka itu adalah betul, He will heed to their prayer. Dia akan mendengarkan doa mereka. So the prophet Baal began to pray. Dan Nabi Baal itu pun mula berdoa. Nothing happened. Tak ada yang terjadi. Nothing happened. Tak ada yang terjadi. Now he said, this is my turn. Now, sekarang adalah masa saya. I'm calling the God of Abraham, Saya memanggilkan Allah Abraham, Isaac, Allah Isaac, and Jacob. Allah Yakob.
So what happened? Apa yang terjadi? When he prayed, Apabila dia berdoa, the fire from heaven came down and burned the offering. dan api dari surga datang untuk membakarkan semua yang dipersembahkan itu. So all the people witnessed this. Semua orang telah menyaksikan ini. That's why he said, how long will you waver between two opinions? Oleh itu Elia bertanya, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? To follow Baal Mengikut Baal or follow our God, the real God? ataupun kamu mengikuti Allah kita, Allah yang benar? So brothers and sisters, Saudara-saudari, in order for us to stand firm in our faith, untuk kita berdiri teguh di atas iman We kita, dalam cannot iman waver. kita tak boleh bercabang. today we worship the God of this world. Hari ini kita menyembahkan Allah dunia ini. Today we go to the Bomo. Hari ini kita pergi jumpa bomo Tomorrow we go to the church. dan esok kita ke gereja Ask people to pray for us. dan minta Tuhan orang mendoakan kita. It cannot work. Ini tidak boleh terjadi. We must have solid faith in our Lord Kita Jesus. mesti ada iman yang kukuh di dalam Yesus Kristus So the kita. third thing, Yang ketiga if we ialah want to stand firm in our Lord, kalau kita ingin berdiri teguh di dalam Tuhan kita, we must hold firmly to the truth. kita mesti berpegang teguh kepada kebenaran. The word that we read here, the Bible, Firman yang kita baca iaitu Alkitab the promise of God in the Bible. dan janji-janji Allah di dalam Alkitab. In John chapter 1 verse 1 to 2, Dalam Yohanes 1:1 sampai 2 the Bible said, mengatakan, in the beginning was the Word, pada mulanya adalah firman. and the Word was with God, Firman itu bersama-sama dengan Allah and the Word was God. dan firman itu adalah Allah. He was in the beginning with God. Ia pada mulanya bersama-sama dengan So Allah. the Bible, Alkitab ini, the Word inside, firman di dalam written ini in the Bible, yang telah tertulis dalam Alkitab actually ini is God. adalah Allah. Because the Bible said, Karena Alkitab mengatakan, in the beginning was the Word, pada mulanya adalah and firman. the Word was with God, Firman itu bersama-sama and dengan the Allah. Word was God. Dan firman itu adalah Allah. Oh, brothers and sisters Saudara-saudari in our Lord Jesus, dalam Tuhan Yesus, it is a privilege, great privilege for us to have the Bibles. adalah begitu indah bagi kita mempunyai Alkitab. In these last days, Pada masa-masa for terakhir those who are ini, not able to read the Bible, mereka yang tak dapat membacakan firman Tuhan, they can buy the handphone mereka boleh membeli handphone and listen from the handphone about the Bible because of the audio. mereka boleh dengar daripada handphone itu kerana ada yang audionya yang boleh didengar. We must hold firmly to the words of God. Kita mesti berpegang teguh kepada firman Tuhan. That's why he said in 2 Thessalonians, Oleh itu dia mengatakan dalam 2 Tesalonika chapter 2, verse 15. bab 2 ayat 15. So then, brothers and sisters, Sebab itu saudara-saudari, stand firm and hold fast to the teaching. berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran. The teaching from the word of God. Ajaran daripada firman We Tuhan pass on to you yang kamu terima dari kami, by word or mouth baik secara lisan or by letter. maupun secara tulis. In Isaiah chapter 40 verse 8 says, Yesaya 40 ayat 8 mengatakan, the grass withers, rumput menjadi kering, the flowers fall, bunga menjadi layu, but the word of God endures forever. tetapi firman Allah kita tetap untuk So selama-lamanya. brothers and sisters, Saudara-saudari, spend time in reading of the word. ambillah masa untuk membaca firman Tuhan. And this year we have begun to have a program what we call reading the word of God systematically daily. Dan tahun ini kita sudah mula satu rancangan iaitu membacakan firman Tuhan tiap hari secara
sistematik. And I know that many of our church members are involved in. Saya tahu ramai ahli gereja kita yang terlibat. Some are reading very fast, Ada yang membaca dengan cepat, some on schedule, ada yang mengikut schedule-nya. but sometimes maybe one or two lack. Mungkin ada satu dua yang kurang. But one thing is certain. But satu yang pasti They are spending time reading the word of God daily. mereka mengambil masa membacakan firman Tuhan tiap hari. So the last thing, Yang terakhir, if we were to want to stand firm in our faith in our God, kalau kita mau berdiri teguh di dalam iman kita, we will have to resist the devil and his lies. kita mesti menentangkan iblis dan tipu dayanya. You know that in the Bible, Dalam Alkitab, that our enemies are not flesh and blood. musuh kita bukannya darah dan daging. It's in Ephesians chapter 6. Efesus 6 yang mengatakan, But the devil. tetapi iblis. The devil caused people to be very, what they call, very rude, Iblis adalah yang membuatkan manusia begitu kasar give them the murdering spirit. dan memberikan roh untuk membunuh. They murder people. Mereka membunuh orang, They hate people. mereka benci orang, They have the pride. mereka ada kesombongan. But Jesus said, Yesus the mengatakan, Bible says, Alkitab katakan, we must resist the devil kita mesti menentangkan iblis and his lies. dan tipu dayanya. That's why in 1 Corinthians chapter 16 verse 13, Oleh itu dalam 1 Korintus 16 ayat 13 mengatakan, be on your guard, berjaga-jagalah, stand firm in the faith, berdirilah dengan teguh dalam iman, be men of courage, be strong. bersikaplah sebagai lelaki dan tetaplah kuat. In Ephesians chapter 6 verse 13, Dalam Efesus 6 ayat 13 mengatakan, the Bible says, Alkitab mengatakan, therefore put on the full armor of God, oleh itu perkenakanlah seluruh perlengkapan Allah. so that when the day of evil comes, Apabila masa-masa jahat datang, you may be able to stand your ground. supaya kamu dapat berdiri teguh di atas dasarnya. And after you have done everything to stand, Apabila kamu telah melakukan segalanya dan masih berdiri. so brothers and sisters, Saudara-saudari, in this verse, dalam ayat ini, he said that after you have done everything, selepas engkau telah melakukan segalanya, we have the armor of God. kita mempunyai perlengkapan We Allah. have the word of the Spirit. Kita mempunyai firman roh. God has given us the power of praying. Tuhan telah memberikan kita kuasa berdoa. God has given us the spirit of faith in Him. Tuhan telah memberikan kita roh beriman bagi He dia. said, after you have done everything to stand, Apabila kamu setelah melakukan segala-galanya dan berdiri. it means that we have to do our part first. Berarti kita mesti melakukan apa yang harusnya kita lakukan di pihak kita. Then we will have to take up our shield of faith. Dan kita mengambilkan perlengkapan rohani. And we have to Iman be ini. self-controlled and alert and on guard. Kita mesti berdisiplin dan berhati-hati. But when we have done our part, Apabila kita telah melakukan apa yang kita harus lakukan, God enables us to stand. Tuhan akan membolehkan kita untuk berdiri teguh. So brothers and sisters, Saudara-saudari, there are 4 things that we have learned this morning. ada 4 perkara yang kita belajar pada pagi ini. If we want to stand firm in our faith, Kalau kita mau berdiri teguh di dalam iman kita, stand firm in the word of God. berdiri teguh di dalam firman Tuhan. We must know who are we believing. Kita mesti tahu siapa yang kita We must know percayai. our God. Kita mesti tahu Tuhan kita. And thirdly, hold firmly to His word and promise of God if we trust Him. Yang ketiga, kita berpegang terus kepada firman Tuhan dan janji-janjinya dan percaya kepada Dia. And resist the devil and his lies. Dan kita menentangkan iblis dan tipu And the dayanya. Bible said we resist him,
Alkitab mengatakan kita menentang dia, he will flee from us. dia akan lari daripada Do kita. not entertain the whisper of the devil. Jangan layankan bisikan kuasa iblis itu. If we are filled by the power of the Holy Spirit, Kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, we can differentiate the voice of the Holy Spirit kita boleh membezakan suara Roh Kudus and the lies of the devil. dan tipu daya iblis. And God has given us the authority Tuhan telah memberikan kita kewibawaan to command this evil spirit to leave us, untuk mengarahkan roh iblis lari daripada kita. to disturb us. Tidak akan mengganggukan kita. And that's what we have in Christ Jesus. Itulah yang kita ada di dalam Kristus Yesus. Let us stand firm in our faith and our God, Biarlah kita berdiri teguh di dalam iman kita kepada Allah kita. knowing that our God is God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mengetahui bahawa Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Yakub dan Allah He Ishak. has a few names. Dia mempunyai beberapa nama. He is our banner, victory, victor. Dia adalah yang memberi kemenangan pada kita. Jesus defeated the devil on the cross. Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis di salib. By his blood, Dengan darah Tuhan Yesus we can cover us from the works of the devil boleh melindungi kita daripada kuasa iblis. and hold firmly to the promise of our Lord Jesus. Dan berpegang terus kepada janji-janji Tuhan kita Kristus. That is in the word of God. Adalah di dalam firman Tuhan Alkitab. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you because you are good God. Bapa, terima kasih kerana Engkau adalah Allah yang baik. Lord, speak to us. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Teach us, Ajarlah kami. Father, on your word. Datang firman-Mu, Bapa. Make your word clearer to us this morning. Berikanlah firman-Mu lebih jelas kepada kami pada pagi ini. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, we have done our work. kami telah melakukan pekerjaan kami. Holy Spirit, Roh Kudus, speak to us. berbicaralah kepada More kami. to us. Berbisik pada kami. That we be children, Supaya kami menjadi a anak-anak, believer, orang yang percaya, transformed by the power of your Holy Spirit. diperbarui oleh Roh Kudus-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Before we end our service, Sebelum kita menutupi kebaktian kita, I will give a few announcements this morning. saya berikan beberapa pengumuman pada pagi ini. After that, we have a closing prayer. Lepas itu kita ada berdoa. The first- Yang pertama, Regarding the Easter service, mengenai kebaktian Easter. because of the MCO, Kerana masih ada MCO ini, we will not have Easter service, kita tidak akan mengadakan kebaktian Easter, but we have BM of SIB Easter service online. tapi kita ada kebaktian BEM Easter pada talian On Good Friday, pada Jumat 2nd April, 2 April, we have online service at 7:30 p.m. kita ada kebaktian online pada jam 7.30. The speaker is our Vice President, Dan pengkhotbah adalah timbalan Presiden kita, Reverend Dr. Henry Padin. Reverend Dr. Harry Padin. On Sunday morning, Easter Sunday, Pada Minggu Easter, hari Minggu Easter, at 10 a.m., pada pukul 10, our President, Pastor Bina Agong, will deliver the word. Presiden kita, Pastor Bina Agung akan berkhotbah. So because of this, Kerana ini, our church has no service on this weekend. dan ujung minggu ini kita tidak ada kebaktian recording. And we will give you what we call the... Kita akan beri kamu masanya di dalam WhatsApp kita. And then the second thing is, brothers and sisters, Ya, pengumuman kedua adalah saudara-saudari. we not come to church like used to be. Kita tidak dapat datang ke gereja seperti mana dahulu. We will bring our tithes and offerings Di mana kita bawa persepuluhan kita dan persembahan kita. because the situation now, Karena situasi sekarang which is extended until 16th of April again.
akan dipanjangkan sampai 16 April lagi. So we MCO encourage ini. you to give your offering, those who know to do online banking. Kita galakkan kamu yang pandai online banking. Thank God a few of you begin to do online banking, Puji Tuhan ada beberapa orang yang membuat online banking and some juga. already do the bank-in system. Ada yang gunakan bank-in system pergi Some of bank. you also come and surrender your tithes and offering to us Ada juga yang individually. datang secara pribadi ke rumah kami. We all antara- welcome whichever way you want to worship God in your tithes and offering. Apa saja cara yang kamu boleh untuk menyembah Tuhan di dalam persepuluhan dan persembahan kamu. So that is notice about this coming Easter service. Ini adalah pemberitahu tentang kebaktian Easter And about our giving. dan pemberian kita. And then the third thing, I would like to extend our condolence to the family of my late cousin Patrick Panay. Dan yang ketiga, saya ingin sampaikan takziah kepada saudara saya kematian Patrick Panay, keluarga Patrick Panay. He's a member of BM, the Star, Bright Star. Dia adalah ahli anggota gereja BM Bright Star. And ask that the peace of God shall be upon the wife and the children, the grandchildren. Dan kita minta ada Tuhan beri damainya kepada istrinya, anaknya dan cucu-cucunya. And we want to pray for Brother Guan Seng, Dan kita ingin doakan saudara kita Guan Seng, who is a brother of Madam Wee. abang kepada Madam Wee. He's in Singapore. Dia berada di He Singapura. married a Singaporean. Dia kahwin dengan seorang Singapura. In fact, we baptized them in our retreat center a few years ago. Sebenarnya kita baptis mereka, kedua-dua mereka di retreat center kita dulu And beberapa this tahun. and this brother Dan saudara ini was hurt by boiling water on the Dan- right foot, on the right leg. dan terluka kerana air panas kakinya sebelah kanan. And we pray for God's healing. Dan kita doakan Tuhan We menyembuhkan dia. release the healing of God upon him. Kita lepaskan penyembuhan Tuhan di atasnya. And pray for the wife Dan doakan istrinya that she will stay put with God and put her trust in God. supaya dia tetap percaya dan meletakkan imannya kepada Tuhan. And pray for the whole of our church people wherever they are. Dan kita doakan semua anggota kita di mana sejak mereka sepanjang minggu Our ini. young people, Orang muda kita the children as they study now. dan anak-anak kita yang mereka mula belajar, As we ask the presence of God upon us. dan kita berdoa agar kehadiran Tuhan ada di atas kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, we come to you right now. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada sekarang. We want to lift up all church members of BMCAC into thy hand. Kami angkatkan semua ahli anggota gereja BMCAC kepadamu. We human are limited, Kami sebagai manusia terhad, but you are God who knows everything. tapi Engkau adalah Allah yang mengetahui You segala. reign in heaven. Engkau memerintah di surga Your eyes upon us. dan matamu di atas We kami. lift every members of this church. Kami angkatkan semua anggota gereja ini That Lord, you protect them from the works of the evil one. supaya Engkau melindungi mereka daripada pekerjaan si We pray iblis. for their business. Dan kami doakan bisnes We pray mereka. for those who are still struggling. Dan kami berdoa bagi mereka yang masih We bergumul. pray for those who are working in the government department and the private sector. Dan kami doakan anggota yang bekerja di pemerintah ataupun di private sector. Do bless them. Engkau berkati They mereka become salt and light to wherever they are. supaya mereka menjadi garam dan terang kepada We di mana pray- saja mereka We pray for bekerja. our children Kami doakan anak-anak kami that you protect them too.
Dan Engkau melindungi mereka For those juga. who are looking for job, Bagi mereka yang masih mencari kerja, open doors for them. bukalah pintu bagi For mereka. you, our provider. Kerana Engkau adalah yang memberi You kepada are our kami. shepherd, Lord. Engkau adalah gembala baik kami. We release this blessing upon the people of CAC. Kami lepaskan berkat-berkat semua ini ke ahli anggota gereja For those who are CSC. sick, Bagi yang sakit, not feeling well, yang tidak sihat, we declare healing upon them right now in Jesus' name. kami istiharkan penyembuhan di atas mereka di dalam nama We Yesus. pray for Brother Guan Seng Kami doakan saudara kami Guan Seng in Singapore. di Singapura. Your power is not limited by distance. Dan kuasa kamu tidak terhad oleh jarak No jauh. walls, no sea Tidak ada dinding, tidak ada laut. can prevent you out the prayer of the righteous people Akan menghalangkan doa orang yang be benar. answered by you. Dijawab We olehmu. pray for Brother Guan Seng right now. Kami doakan saudara Guan Seng sekarang. His leg Kakinya yang luka be healed right now in Jesus' name. disembuh di dalam nama Yesus. Restore the cell have been destroyed. Dan kamu pulihkan apa sel-sel yang telah dimusnahkan. Pray for the wife. Kami doakan Pray istrinya. for the child. Kami doakan anak Let mereka. them be strong on you. Supaya mereka kuat di dalam Engkau. Doesn't look at circumstances, Tidak melihatkan situasi. but look at you as the living God. Tetapi berpandang kepadamu sebagai Allah yang hidup. Father, I pray for my family of late cousin Patrick. Saya doakan keluarga cousin saya mendiang Patrick, Pray for the wife, istrinya, the sons, anak lelakinya the in-law. dan istri Pesi, Watch over them. menantunya. Lindungilah mereka, Comfort them berikan mereka ketenangan in this time of sorrow. dalam masa kesedihan Father, we ini. thank you. We give you the honor. We give you the glory. Berterima kasih padamu Tuhan, kami berikan kemuliaan kepadamu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. So God bless you and see you the following Sunday. Thank you. God bless you. Tuhan berkati dan jumpa pada minggu yang akan datang.